Hello and welcome to Goa 365's News Now. I am Subhashish and these are the headlines. Confrontation erupts in Kukoli as villagers halt trucks suspected of dumping effluents. Police forced to intervene. Margao Court building faces accessibility criticism. Lack of lifts and ramps pose challenges for people with disabilities. Storm progresses southward hits Karnataka. Goa on alert for possible impact in coming days. And now for the news in detail. The Civil and Criminal Court building in Margao has come under scrutiny for its lack of accessibility for people with disabilities. With court proceedings taking place on the first and second floors and no functioning lifts or ramps, senior citizens and individuals with disabilities are facing significant challenges. Here's Ramesh Naik Raut with the full story. आता आमच्या कडल्यान जो आसा वो जेएमएफसी कोर्ट मारगांव आनीक ह्या मारगांवच्या कोर्टात हांगा हँडिकॅपा खातीर खंयची सुविधा म्हणटी ना आनी ही सुविधा नासले कारणान आज हँडिकॅप लोकांक जे आसा हे अक्षरात दोग जाण धरून व्हरपा पडटा. तुम्ही जाणा आसतले की जे कोर्ट आसा वो कोर्ट कितलीशीं वर्सां पिळग्यान पिळगी काबार जाल्यार कोर्ट म्हणतो काबार जायना आनी हेजेच जे उदाहरण आसा हे तुमकां आज आमच्या फाटल्यान दिश्टी पडटा. अशेंच करून आज ज्या बायले फुडें आमी उलयले हिजो घोव असोच करून मरोन गेलो कोर्टार येवन हँडिकॅप जावन आनी आज तेजी बायल जी आसा ही हँडिकॅप जाले कडेन आसा आनीक तेणी अपील केला की बेगीनी केस काबार जावच्यो आनीक हांगा वयर चडपा आमकां एक प्रोविजन करचें ताके हँडिकॅपांक हे बऱ्या पडटलें म्हणून. ही एकच न्हू अशे कितलेशे जे लोक हांगा येतात हँडिकॅपवाले हांकां असोच त्रास जाता आनी हेजे बद्दल आमी एडवोकेटा कडेन विचारया की तुमी कितपत हांगा ट्राय केले कडेन आसा की हांगा फॅसिलिटी दिवपाक ही ह्या एडवोकेटा कडच्यान आमी आज विचारून घेवया. जात तुज्यान आतां कोर्टार येवपाक पांय मात आतां तूं वयर कशी चडटा पण हांगा कितें तरी प्रोविजन जाय न्हू वयर व्हरपाचें. उबारून घालता एवरी टायम तुका अशें करून उबारून व्हरोंक पडटा. ओके आनी कितें जाता केस कितले तेंप जाली चलता तुगेली. तरी पूण कोर्ट म्हणटा काबार जायना. आतां वर्स कितले तुका 86 म्हण ह्या एका तुज्यान वयर चडोवंक जायना आनी ह्यो केसी काबार जावचे म्हूण मागना तूं बेगीन. असो कोर्ट झोड झोडून तुगे घोव मरोन गेलो. हय. Goa 365 further spoke to lawyers frequenting the court who had this to say. Person with disabilities clearly provides ramp facilities, lift facilities has to be provided. या बिल्डिंगेन ती अजूनही जाऊ ना. So ते जावपाक जाय. So government has to take initiative so that person with disabilities do not face hardship to enter the building premises. You see, हांगा ground floor आमचे 25 court premises चलना. Everything is stationed in the first and the annex building at the second floor. So it causes great inconvenience to this person with disabilities. So I would request the government to act fast and provide for ramp facilities or lift may not be can be provided in this building. I don't think it will be feasible to provide lift, but at least the ramp facilities, at least from the front side of it, ramp could be provided so that they are directly coming on the first floor, so that no inconvenience is caused to the senior citizens as well as person with disabilities, so that they can come to the access. Finally, this is a building where justice is delivered to the common man. So that is why I would request the government to take initiative on that. चिंतलें जाल्यार सारकें की आतां हँडिकॅप्टा खातीर सेपरेट एक वाट आसता जंय व्हीलचॅर बी हाडपाचें प्रोविजन करपाचें आसा
पण हांगाय बी गव्हर्नमेंट आतां लक्षांत घेतलो आमी एडवोकेट्स एसोसिएशना कडेन जी हो पॉयंट रेज करतले आनी ताजेर कितें तरी सोल्युशन जाता तितले बेगीन जावपाची ट्राय करतले. दुसरें हांव एकच हातूंत एड करपाक सोदतां की कोर्ट ज्या मनशाक शक्य नासता ताका विथ कमिशनर घेता आनी थोडे जजीस पसून सकल देवन म्हळ्यार ग्राउंड फ्लोराचेर देवन एविडन्स रिकॉर्ड करता. सो अशी न्ही की कोर्ट आपल्याची कितें आसा ती ट्राय करना, कोर्ट मॅक्झिमम ट्राय करता. Ramesh Naik Raut and Sangeeta Oli for Goa 365. Residents of Kukoli's Bali village halted a truck suspected of dumping effluents from a fish processing plant in the Kukoli industrial estate to a nearby laterite quarry. The confrontation between villagers and industry representatives led to police intervention, with both parties brought to the Kukoli police station. Here's our reporter Ramesh Naik Raut with the details. आज आमच्या फाटल्यान जो ट्रक दिश्टी पडटा ह्या ट्रकांक व्हडल्यो 2 टाकी आसात आनी त्यो टाकयो जे फिश मिलाचे उदक जें आसा ह्या टाक्या भरतात आनी ही टाकी हाडून वणट्या म्हणटा खंय तरी टाकां खाली करतात. आमी लास्ट टायम सुद्दां तुमकां दाखयल्लें की आमची ज्यो न्हंयो आसात ह्यो सगळ्यो पिड्ड्यार जाल्यात आनी तितूंत कसले तरी कॅमिकल घालता म्हूण आमी दाखयल्लें. पूण हेजो सूक्ष्म खंयच लागना आसलो. जे स्थानीक लोक आसा आमचे बाळ्ळीचे ह्या लोकांक सदांच वास येयत, सदांच त्रास जायत म्हणटकीर तेणी जो ग्रूप आसा एक ग्रूप तयार जालो आनी तेणी रातभर पेट्रोलिंग करपाक स्टार्ट केलें. आनी हे पेट्रोलिंग करता आसतना काल राती हो जो फाटल्यान ट्रक दिश्टी पडटा हितून भितर ज्यो टाकी आसात हे फिश मिलाचें उदक जें आसा ह्या ट्रका सयत धरलें. जेन्ना धरतर जेन्ना ड्रायव्हरा विचारलें त्या टायमार ड्रायव्हरान सांगलें की हें जें उदक आसा तें एक कुंकळे इंडस्ट्रीचो जो मालक आसा हे गेले म्हणत हेणे रॉंग इन्फॉर्मेशन दिलें. हें उदक जे नांव सांगलें इब्राहीम म्हण तेगे उदक नासलें, हें आसलेलें उदक जें इस्मायल म्हण तें गेलें. आनी आज राती येदो काव जावपाचो जे कुंकळे पुलीस बरी म्हणना आज बाळ्ळी शांत आसा, ना जाल्यार दुसरी उटा जें आसा हें आज बाळ्ळी जाता आसलें. हेचे पयलीं बाळ्ळी हांगा व्हडली उटा आंदोलन जावन व्हडली प्रकरण जाल्लें. हांगा खंय तरी कुंकळे पुलीस त्या टायमार पावोन खंय तरी कंट्रोल हाडलें, ना जाल्यार हें दुसरी उटा जें आसा हें हांगा जाता आसलें. म्हणूनच लोकांनी अपील केले कडेन आसा जे ऑथॉरिटी आसा हेणी हेंचेर स्ट्रिक्ट एक्शन घेवचें आनी जे कोण राती पळय जे झगडी करपाक आयिल्ले तेंचेर खर एक्शन जावचें म्हूण तेणी मागले कडेन आसा. इंडस्ट्रीतली वेस्ट ते वेस्ट हाडलें की हे आतां बाळ्ळी गांवांत डेली उडयता. हे उडोवपाची परमिशन ना, पंचायतीन परमिशन घेतलेली ना, तुमच्याच हितून परमिशन घेतलेलें ना. ही जरी हाडून हे वेस्ट इतली घाण वास येता आसतना ह्या स्पिडी ब्रेकाचेर सगळी लोकांचेर उदक पडटा, रस्त्यार सांडटा. घाण हो वास आमी डेली घेता. 2 पडी तांकां हाडून सांगलें की हांवें वेस्ट हाडून हांगा उडयनाका, आमच्या गांवांत हे तुजे वेस्ट नाका. तरी आसतना ह्या लोकांनी परत हे उडोवपाचें चालू केलां. आतां ताका धरलें जाल्यार तो सांगता हे इब्राहीम आली म्हणून. इब्राहीम आले रॉयल फुड्साची सांगता तो, पूण तेजो ओनर कोण येना ना, कोणी हे करना, कांयच येना. इलिगली व्हरून ते आमच्या गांवांत उडयता आनी सगळे कडेन घाण वास उडयलेले आसा. तेन्ना बेगीच्या बेगी आमी तांकां सांगलें पुलीस येयलेली आसा हांगा. पुलिसांक सांगलें तुमी गाडीच्या ओनराक जावं फॅक्टरी ओनराक हांगा हाडा आनी तुमी आमची हिंगा तेजे कित्या खातीर तो उडयता हें तेणी सांगचें म्हणून. प्लस तेणी दुसरी गोश्ट कितें परमिशनाचेर तो हाडटा आनी कोणा परमिशनाचेर तो हाडटा, जावं पंचायतीचें परमिशन आसा, जावं म्युन्सिपालिटीचें परमिशन आसा, जावं तेंच्या कलेक्टराचें परमिशन आसा, तें परमिशन घेवन तो हाडून उडयता काय ना हे आमकां तें जाणून घेवपा जाय. कित्याक पळयलें जाल्यार पुलिसा कडेन कांयच ना रेकॉर्ड ना, ज्या ड्रायव्हरा कडेन कसलें परमिशन ना आनी परमिशन नासतना तो सद्याक हाडून हे सगळे आमच्या गांवांत हाडून घाण उडयता. सगळीं जनावरां सगळे हांकां तांकां सगळे त्रास हे करता आनी कसलेंच परमिशन नासतना हे खंय तरी बंद जावपाक जाय, खंय तरी बंद जावपाक जाय. आनी ताका आतां आमी सांगलां की पुलीस स्टेशनार वयतले जाल्यार गाडी खंय तरी परस्पर तेंचे भितर सेटींग करून ही गाडी सुटतली आनी हे चालूच उरतलें. त्या लोकांक आमी सांगता आमची मागणी आसा सद्याक हो ओनर येवन हांगा येवन ताणें हांगा येवन आमकां लोकांक सांगून हें करचें. 4 दीस केलो ही गाडी म्हाज्या आंगार घेवन काडयो पडलें आनी येवपा न्हू कळ्ळें तुका. हो खंय वचता म्हणटा सांगना खंय म्हणटा मेळ्ळा ना कळ्ळें तुका. आनी हो मरे हांगा वयल्यान गाडी वचपाक केदी दिसा वयले. कितें व्हरता हितूंतल्यान हें इंडस्ट्री नुस्त्या उदक पळयता आनी तो खंय तरी वन मळार सोडटा, कोणी तरी मलाई खाता. सगळे उदक व्हरता नुस्त्या उदकान ते लुस्कां बिस्कां सगळें रे कितें. आनी कोण पिया एक्शन घेना, कोण घेयना. बाळ्ळी म्हणजे सामकें आसतात कोण विचारपा ना हिंगा. पयशे मेळटा बरें करून खंय ताका सांगला अरेस्ट कर म्हणटा ताका, गाडी अरेस्ट कर. दोनदा फाल्यां आमी हें करतले हिंगा. कितें करतले बंद करतले परत घेयले आनी मोर्चा काडले.
Ramesh Naik Rao, Manish Parab and Omkar Deshprabhu for Goa 365. We will take a short break. Stay with us. Welcome back. The Supreme Court today pressed the Election Commission of India for details on measures taken to ensure the sanctity of elections. Justices Sanjeev Khanna and Dipankar Datta emphasized the importance of maintaining trust in the electoral system. The court is hearing petitions seeking verification of vote cast on electronic voting machines with paper slips generated by voter-verified paper audit trail systems. Advocates representing the petitioner argued for enhanced transparency, suggesting measures like allowing voters to take VVPAT slips and ensuring the continuous illumination of VVPAT machine lights. Senior advocate Sanjay Hegde advocated for a separate audit process to bolster the credibility of vote counting. The Election Commission refuted claims of tampering, stating that all voting machines undergo mock polls and rigorous checks before and after elections. However, concerns were raised about the time-consuming process of counting VVPAT slips and the potential for voter privacy breaches. The court emphasized the importance of voter trust and urged the Election Commission to bridge any gaps between public perception and official procedures. In response, the Election Commission defended the integrity of the electoral process and expressed willingness to update public information to address concerns. In conclusion, the court stressed the need for balance between skepticism and trust, urging petitioners to appreciate the Election Commission's effort while ensuring accountability. Subhashish Govekar and Sanika Nagvekar for Goa 365. We will take another short break. Stay with us. Welcome back. And now for the weather. The storm we were tracking on Wednesday continued its journey southward and was over Karnataka on Thursday, where most of the impact was felt. Goa hasn't felt the impact of the storm yet, but until the storm dies down, we are going to have to stay alert for light showers in the coming days. Patchy showers continued in isolated parts of East Maharashtra and also Dandeli, which is just off the border with Goa. Nothing was felt in Goa itself, but we are still on alert for rain because an unexpected change in the direction of winds could bring moisture into the area over the next couple of days. Citizens are advised to stay prepared. Keep a raincoat or an umbrella on you at all times. As for the general weather situation on Friday, we are expecting a high of around 35 and a low of about 27. Even if we don't get rain, it'll still be quite cloudy, which is both a good thing and a bad thing. Good because it will block out the sun, which will keep temperatures from rising too high, and bad because it'll increase humidity that will elevate the ambient temperature, keeping the risk of heat-related health issues high. So stay indoors and stay hydrated. Scattered rain likely on Friday. Citizens to stay prepared. Generally cloudy skies anticipated. Increased cloud cover likely to cause an increase in humidity. Maximum and minimum temperatures on Friday 35 degrees Celsius and 27 degrees Celsius respectively. Citizens urged to take necessary precautions amid elevated temperatures. Bureau Report, Goa 365. And with that, we have come to the end of this news bulletin. For more news and updates, log on to our website www.goa365.tv. You can also follow us on Facebook and YouTube at Goa365 TV. Until next time, take care, stay safe and keep watching Goa 365.